बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आपका दिल परेशान है या आप अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहते हैं तो आएँ मेरे साथ 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु अलैहि पढ़ते हैं। अल्लाह हमारे दिलों को सुकून अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। 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 अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु
أستغفر الله وأتوب إليه. 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 أستغفر الله
أستغفر الله وأتوب إليه 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 अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु अलैहि। अल्लाह ताला हमें कसरत से इस्तग़फ़ार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारी तौबा कबूल फ़रमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर।